बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, पेश है हम नई वीडियो के साथ। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे कि अल्लाह पाक ने कैसे एक कफन चोर आदमी की तौबा कबूल की, जिसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ था। कैसे अल्लाह पाक ने उसकी तौबा को कबूल किया, चलिए इस वाक़े को सुनते हैं और कुछ सबक सीखते हैं। वाक़या कुछ ऐसा था। किताब तंबीहुल गाफिलीन में एक किस्सा लिखा है कि एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसको रोता देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, ऐ नौजवान, क्या हुआ? वह कहने लगा, मैंने एक बड़ा गुनाह कर लिया है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, लिहाजा अल्लाह के सख्त अजाब से डर रहा हूँ कि मैं ये क्या कर बैठा। मेहरबानी फरमा कर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी सिफारिश फरमा दीजिए। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था। रास्ते में एक नौजवान को देखा जो कोई बड़ा गुनाह कर बैठा था। वह बहुत रो रहा था। उसकी आह ने मुझे भी रुला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अंदर आने की इजाज़त अता फरमा दी, तो वो नौजवान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और वहां भी रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह फूट फूट के वहां पे भी रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या हुआ? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की कुर्सी बड़ी है? वह कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने शिर्क किया है? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने शिर्क तो नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे को कत्ल कर दिया है? उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने किसी बंदे को कत्ल भी नहीं किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो फिर ऐसा कौन सा गुनाह है कि जिसको तू इतना बड़ा समझ रहा है? उस आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था। मुर्दों के कफन उतारकर बेचता और अपनी जरूरत पूरी करता। कुछ दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका कफन उतारा और जब कफन उतारकर जाने लगा तो शैतान मुझ पर गालिब आ गया और उसने मेरी शहवत को उभार दिया। मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ जिना किया। जब जिना करके उठने लगा तो मुझे कब्र के अंदर से उस लड़की की आवाज़ आने लगी। वो कह रही थी कि ए अल्लाह के बंदे, जैसे तूने मुझे इस कब्रिस्तान में मुर्दों के बीच नंगा कर दिया और मुझे कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर नापाकी की हालत में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया, मैं क़यामत के दिन तुझसे सवाल करूंगी कि तूने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया। ए अल्लाह के रसूल, उस लड़की की आवाज़ की वजह से मेरे दिल में ऐसा डर बैठ गया है कि अब मुझे लगता है कि मुझ पर अल्लाह ताला का कोई अजाब आने वाला है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आपको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और आपने फरमाया, तूने हकीकत में बहुत बड़ा गुनाह किया है। तूने मुर्दा लड़की के साथ ऐसा गंदा सलूक किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि यह एक बहुत बड़ा गुनाह है,
تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے رسول بھی مجھ سے ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ جب وہ آدمی وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دنوں تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے روتا اور کہتا کہ اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرما دیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، میں اب کہاں جاؤں؟ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ جب اس نے 40 دن تک معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا تمام مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں رزق دیتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو معاف میں فرماتا ہوں یا کوئی اور معاف کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیرے آنسو اللہ نے قبول فرما لیے ہیں، اور جبرائیل کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ دیکھا ناظرین، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنے بڑے گناہ ہونے پر بھی انسان کے معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر معاف کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے ہم ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔